where uncle is there. Anoint all of us here. நீதாமே எங்களை அபிஷேகிக்கும்படியாக தாழ்மையாக கேட்கிறேன். ఇక్కడ కూడి మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభువా దయతో మీరు అభిషేకించమని ప్రార్థించుతున్నాను. Cover us under thy precious blood. உம்முடைய இரத்தத்தின் கீழாக எங்களை மறைத்துக் கொள்ளும். మీ ప్రశస్త రక్తం క్రింద మమ్మల్ని ఖాయము. Make us channels of blessing. எங்களை ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால்களாக செய்யும். మమ్మల్ని ఆశీర్వాదపు నదులుగా చేయము. Fill our hearts with thy love and thy spirit. உம்முடைய அன்பினாலே உம்முடைய ஆவியினாலே எங்களுடைய இருதயங்களை நிரப்பும். మీ ప్రేమతో ఆత్మతో మా హృదయములను నింపండి. Bless this word to every one of our hearts. இந்த உம்முடைய வார்த்தையை எங்களுடைய இருதயத்துக்கும் ஆசீர்வதித்து தாரும். ఈ వాక్యమును మా ప్రతి ఒక్కరి హృదయముకు దీవించండి. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். యేసు నామములో ప్రార్థించుతున్నాము. Amen. Let us turn to Matthew's Gospel, 16th chapter, words 25 and 26. These are the words which Jesus gave. மத்தேயு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த வார்த்தைகள். మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 25, 26 వచనములు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలను మనం చూసుకుందాం. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever lose his life for my sake shall find it. தன் ஜீவனை ரட்சிக்க விரும்புகிறவன் அதை இழந்து போவான், என் நிமித்தமாக தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை கண்டடைவான். తన ప్రాణమును రక్షించుకుని కోరువాడు దాన్ని పోగొట్టుకును, నా నిమిత్తం తన ప్రాణమును పోగొట్టుకునేవాడు దాన్ని దక్కించుకొనును. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul, or what shall a man give in exchange to his soul? மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? మనిషి తన జీవనకి ఈడాగ ఎన్నத்தை கொடுப்பான். ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏం ప్రయోజనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలడు? In short, the Lord is telling, give your life into my hands and you will receive the gain. சுருங்க சொல்ல போனால் உன்னுடைய ஜீவியத்தை நீ என்னிடத்தில் கொடு, நீ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வா என்பதாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். క్లుప్తంగా యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే నీ యొక్క జీవమును నా చేతిలో పెట్టు, అప్పుడు నీవు దీవించబడతావు అని. Lose your life in my hands, give it to me. என்னுடைய கரங்களிலே உன்னுடைய ஜீவனை இழந்து விடு, எனக்கு நீ கொடுத்து விடு. నీ ప్రాణమును నా చేతుల్లో పెట్టు అని ఆయన అడుగుతున్నారు. The soul is very precious. ఆత్మావనేది అధిక విలువైనది. ఆత్మ అనేటటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Because the Lord breathed his spirit into the soul and man became a living soul. ஏனென்றால் கர்த்தர் தன்னுடைய ஜீவனை ஜீவாத்மாவை மனிதனுக்குள்ளாக ஊதினார், அவன் ஜீவாத்மாவாக ஆனான். దేవుడు తన యొక్క ఊపిరిని ఊదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యను. And in the Bible, if you know these two words, the first words of Genesis, God created, and second chapter 7th verse, God breathed into man, he became a living soul. It will clear all the wrong philosophies man and religion. ஆதியாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு வசனங்களை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்திருப்பீர்களானால், ஒன்று தேவன் சிருஷ்டித்தார், 2வது அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனுக்குள்ளாக ஜீவனை ஊதினார், ஜீவாத்மாவாக ஆனான் என்பதை அறிந்திருப்பீர்களானால் எல்லா விதமான தவறான தத்துவங்களை எல்லாம் அது நீக்கி போடுகிறதாக இருக்கும். ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించినని, ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మాయను అని ఈ రెండు వచనములు కనుక చూసినట్లయితే మానవునికున్నటువంటి అనుమానములన్నీ కూడా అవి తేటగా అవి పోతూ ఉంటాయి. The Lord created the soul and also he is the owner of it. The Bible tells us in Ezekiel 18 chapter 3 and 4, all souls are mine. எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறபடி ஆத்மாவெல்லாம் எனக்குரியது, எனக்கு சொந்தமானது என்பதாக சொல்கிறார். தேவன் ஆத்மாவை சிருஷ்டித்தது மாத்திரமல்ல, ఆత్మాவுக்கு அவரே సొంతமாக இருக்கிறார். యెహెజ్కేలు 18వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో నరుల యొక్క ఆత్మలనివి నావి అని ఆయన చెప్తున్నాడు. దేవుడు మానవుని యొక్క ఆత్మను సృజించటం మాత్రమే కాకుండా ఆ ఆత్మకు ఆయన అధికారి అయి ఉంటున్నాడు. Even today, because of Adam's rebellion and sin, though the whole humanity is under the grip of Satan and the power of sin, God claims every soul. இன்றைக்கும் கூட மாதாவுடைய கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக முழு மனுஷ வர்க்கமும் பாவத்துக்கு உட்பட்டு கட்டிருந்ததாக இருந்தாலும் எல்லாருடைய ఆత్మాவையும் தேவன் தனக்கு உரிமையாக కోరుகிறார். ఆదాము హవ్వలు చేసినటువంటి పాపమును బట్టి మానవుడు పాపముకు ఆ గుప్పిట్లో ఉంటూ సైతాను యొక్క గుప్పిట్లో ఉండటం బట్టి దేవుడు ఆ ఆత్మలను
కోరుచూ ఉంటున్నాడు. Because of Adam's rebellion and disobedience, every heart has got that sinful nature which is called sin and or self. ஆதாமுடைய கீழ்ப்படியாமை கலகத்தின் நிமித்தமாக ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ளாகவும் பாவம் என்கக்கூடிய இந்த தன்மையானது பாவத்தின் சுபாவமானது இருக்கிறது. ఆదాము హవ్వల యొక్క ఆ పాప స్వభావాన్ని బట్టి ప్రతి మానవులలో కూడా పాపము అనేటటువంటిది ఉంది, లేక అహం అనేటటువంటిది ఉంటున్నది. It is the Adam's nature. அது ஆதாமின் சுபாவம். అది ఆదాము యొక్క స్వభావం. Inside the heart and out of it comes transgressions. இருதயத்துக்குள்ளாகவும் அதிலிருந்து வெளியாகவும் அங்கே கீழ்ப்படியாமை மீறுதல் வருகிறதா இருக்கிறது. హృదయంలో నుండి హృదయము బయట నుండి అతిక్రమములు బయలు వెలుచున్నవి. So the precious soul in the sight of God ஆகவே has தேவனுடைய become defiled, darkened, and all the members of our body are completely slave or yielded to satanic power and sinful power. ஆகவேதான் அதன் நிமித்தமாக மனிதனுடைய இருதயத்துடைய எல்லா விதமான அவனுடைய சுபாவமும் கெடுக்கப்பட்டு பிசாசானுடைய சக்திக்கு கீழாக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. గనుక ఈ పాపమును బట్టి మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం అంతా కూడా అతని హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపమంతటిని బట్టి సైతానుకు మానవుడు దాసుడైపోయి దాని యొక్క అధికారం క్రింద ఉంటున్నాడు. So when sin entered, the glory of the Lord departed. ஆகவே பாவம் பிரவேசித்த பொழுது தேவனுடைய மகிமை நீங்கிவிட்டது. పాపము ప్రవేశించినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ పోయినది. We came short of the glory of God. தேவனுடைய மகிமையற்றவர்களாக நாம் ஆகிவிட்டோம். దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను మనం పొందలేకపోతున్నాం. If we turn to Romans 3rd chapter, ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం the Bible చూసినట్లయితే says in 9th verse, we are all under sin. இங்கே பைபிள் சொல்கிறது நாம் அனைவருமே பாவத்தின் கீழாக இருக்கிறோம். 9వ వచనము మనం అందరము కూడా పాపము చేసి ఉన్నాము. But from 10 to 18 it says, our eyes, our feet, our lips, poison is under our lips. If we open our mouth, it is a grave, and it shows how every member is defiled. 10 to 18 வசனம் வரையிலும் எவ்விதமாக நம்முடைய சரீரத்துடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் கெடுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது, தீட்டுப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதாக. 10వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు చూసినట్లయితే నాలుక, మన యొక్క నోరు, ఇవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం అంతా కూడా ఎలాగూ పాపముతో నిండిపోయి ఉంటున్నదో చూస్తున్నాం. That is the tragedy of the soul. அதுவே ஆத்மாவுடைய பயங்கர நிலைமை. ఆత్మ యొక్క దుఃఖాంతం అది. It has collapsed. அது முற்றிலும் அழிந்து போய்விட்டது. అది పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది. But the Creator God has been a redeemer also. ஆனால் சிருஷ்டிப்பின் கர்த்தா மீட்பராகவும் இருக்கிறார். సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు విమోచకుడు కూడాను. What is exactly meant by this lost or lost soul? இந்த இழக்கப்பட்டு போன ஆத்மா எனப்படுவதன் மூலமாக என்ன உண்மையான அர்த்தம் பிறக்கிறது? ఈ నశించిపోయినటువంటి ఆత్మ అంటే అర్థం ఏమిటి? It is separated from God. தேவனிடத்திலிருந்து అది பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని నుండి వేరు చేయబడినది. It is unregenerated. அது மறுபடியும் பிறக்கப்படாததாக இருக்கிறது, பிறப்பிக்கப்படாததாக இருக்கிறது. అది తిరిగి నూతనంగా చేయబడలేదు. So darkness has come in. இருளானது பிரவேசித்திருக்கிறது. తనకు చీకటి ప్రవేశించింది. And it is under the judgment of God. அது தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் கீழாக வந்திருக்கிறது. అది దేవుని న్యాయ తీర్పుకు సిద్ధంగా ఉంది. Man has no answer. மனிதனுக்கு பதிலே இல்லாமல் இருக்கிறது. మానవునికి ఎట్టి జవాబు కూడా లేదు. But God says, ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், అయితే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, Jesus came to save sinners. பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக இயேசு வந்தார். పాపులను రక్షించుటకై యేసు వచ్చాడు. He came that Christ may dwell in our hearts. கிறிஸ்து நம்முடைய இதயங்களிலே வாசம் பண்ணும்படியாக வந்தார். క్రీస్తు మన హృదయములలో నివసించు నిమిత్తమై వచ్చాడు. He came that he may not only dwell but radiate the glory of the Lord. அவர் வாசம் பண்ணும்படியாக மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தப்படும்படியாகவும் வந்தார். నివసించుటకు మాత్రమే కాకుండా దేవుని యొక్క మహిమను ప్రజ్వలింప చేయుటకై వచ్చాడు. This man receiveth sinners. ஓ, இந்த மனிதன் இவரோ பாவிகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ఈయన పాపులను గైకొంటున్నాడు. That is Christ's mission. அதுவே கிறிஸ்துவுடைய ஊழியம். అది క్రీస్తు యొక్క పని. That is a Christian's work. அதுவே கிறிஸ்தவனுடைய అది வேலை. ఒక క్రైస్తవుని యొక్క పని. And when Jesus comes into our heart, இயேசு நம்முடைய இதயத்துக்குள்ளாக வரும்பொழுது, యేసు మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు do you know what are the great gains? எப்பேற்பட்ட ஆதாயம் நமக்கு உண்டாகிறது தெரியுமா? మనం పొందుకునే గొప్ప లాభాలు ఏమిటో తెలుసా? If we turn to 1 Corinthians 1 கொரிந்தியர் 1st chapter, முதல் அதிகாரம் 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయము 30th words, 20வது వசனம். 20వ వచనము. God has so planned that by Christ we should receive God's wisdom, God's righteousness, God's salvation.
30th verse. 30வது వచనం. 1 Corinthians 1st chapter 30th verse. దేవుని ద్వారా దేవుని యొక్క నీతి, దేవుని యొక్క జ్ఞానము మనం తీసుకొనవలని దేవుని యొక్క సంకల్పం క్రీస్తు ద్వారా ఉండినది. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் தேவனுடைய ஞானத்தையும் மீட்பையும் பரிசுத்தமாக்குதலையும் நாம் சம்பாதித்துக் கொள்வது தேவனுடைய திட்டமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது. Can we have a better gain? இதை காட்டிலும் நமக்கு சிறந்த ஆதாயம் கிடைக்க கூடுமா? ఎంతకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆదాయం ఏదైనా ఉండునా? Where do you get this blessing? இந்த ஆசீர்வாதங்களை எங்கு பெற்றுக் கொள்வீர்கள்? ఈ ఆశీర్వాదం ఎక్కడ పొందుకుంటారు? Only in Jesus. இயேசுவில் மாத்திரமே, యేసునందు మాత్రమే, Only at the cross. சிலுவையண்டை மாத்திரமே. శిలువ యొద్ద మాత్రమే. The value is because God created us. அந்த மதிப்பெல்லாம் தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்ததினால் தான் உண்டாயிருக்கிறது. దేవుడు సృజించుటను బట్టియే మనకు విలువ. So the Bible says how we have a very precious soul. ஆகவேதான் பைபிள் சொல்கிறது நமக்கு விலையேற பெற்ற ஆத்மா இருக்கிறது. కనుక మనకు ఒక ప్రశస్తమైనటువంటి ఆత్మ ఉందని పరిశుద్ధ గ్రంథం Not సెలవిస్తున్నది. only God created us, தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தது மாத்திரமல்ல, దేవుడు మనల్ని సృజించుట మట్టుకే at కాదు, the cross we see the price God paid for our souls. சிலுவையிலே நம்முடைய ஆத்மாவுக்காக தேவன் செலுத்தின கிரயத்தை நாம் பார்க்கிறோம். మన ఆత్మల నిమిత్తమై సిలువను ఒక విలువగా ఆయన చెల్లించి ఉంటున్నాడు. The precious blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற యేసు ரத்தம், యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తం, The cross of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சிலுவை, యేసు యొక్క సిలువ, The uplifted Christ. அங்கே உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்து క్రీస్తుని పైకి లేవనెత్తినది. He paid for our sins. நம்முடைய பாவங்களுக்காக கிரயம் செலுத்தினார். మన పాప రుణమును ఆయన తీర్చినాడు. His blood will cleanse us. அவருடைய ரத்தம் நம்மை சுத்திகரிக்கும். ఆయన రక్తం మనల్ని శుద్ధీకరించును. His spirit will renew us. அவருடைய ஆவி நம்மை புதுப்பிக்கும். ఆయన ఆత్మ మనలను నూతన పరచును. He has come to give us grace, love and glory. நமக்கு அன்பையும் கிருபையும் மகிமையும் கொடுக்கும்படியாக அவர் வந்தார். కృప, ప్రేమ, మహిమ అనుగ్రహించుటకై ఆయన వచ్చాడు. When we trust Him, நாம் அவரை நம்பும் பொழுது, ఆయనను మనం నమ్మినప్పుడు, when faith comes into our heart, நம்முடைய இருதயங்களுக்குள்ளாக விசுவாசம் வரும் பொழுது, మన హృదయంలోనికి విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు we cry out நாம் கதற ஆரம்பிக்கிறோம். మనం మొరపెడతాము. because God's heart is broken because of sin. பாவத்து நிமித்தமாக தேவனுடைய இருதயமானது உடைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. పాపమును బట్టి దేవుని యొక్క హృదయం బ్రద్దలైపోయింది గనుక The Bible says God is weeping in secret places because of our pride. நம்முடைய பெருமை நிமித்தமாக தேவன் ரகசியமாக அழுது கண்ணீர் சொரிகிறார் என்பதாக சொல்கிறது. మన యొక్క గర్వమును బట్టి దేవుడు రహస్య స్థలములలో ఏడ్చుచున్నాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం He సెలవిస్తున్నది. wept in Jerusalem. எருசலேமிலே அவர் அழுதார். ఆయన యెరూషలేములో ఏడ్చినాడు. He wept in Gethsemane. கெத்செமனேலே அழுதார். గెత్సెమనేలో ఆయన ఏడ్చినాడు. Oh, I want to bless you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். ఓ నిన్ను నేను ఆశీర్వదించాలని Judgment is coming. நியாய தீர்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது. తీర్పు రాబోతున్నది. You are not willing. ஆனால் நீயோ மனப்பூர்வமாக இல்லை. నీవు ఇష్టపడటం లేదు. Still he went to the cross. சிலுவை செல்லுமட்டாக అయినప్పటికీ కూడా ఆయన సిలువకి ఎక్కినారు. Shed his blood. அவருடைய ரத்தத்தை తన சிந்தினார். రక్తం చిందించినాడు. If we have faith, உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால் నీకు విశ్వాసం ఉన్నట్టయితే he comes in அவர் உள்ளாக வருகிறார். ఆయన లోనికి వస్తాడు. and a new righteousness comes. புதிதான நீதி வருகிறது. ఒక నూతన నీతి వచ్చును. Jesus, God's righteousness. தேவனுடைய நீதியே வருகிறது. దేవుని యొక్క నీతి వచ్చును. So our righteousness, St. Paul says, is like dung. பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார், நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை என்பதாக, குப்பை என்பதாக. మన నీతి పెంట కుప్పవలే ఉంటున్నదని పరిశుద్ధుడైన పౌలు సెలవిస్తున్నాడు. Isaiah says it's a filthy rag. ஏசாயா சொல்கிறார் அழுக்கான கந்தை என்பதாக. అయితే దానిని మురికి గుడ్డలు అని అంటున్నాడు. And all loss, says St. Paul. பரிசுத்த பவுல் எல்லா நஷ்டம் என்பதாக சொல்கிறார். అంతయు నష్టమే అని పరిశుద్ధుడైన I పౌలు want to సెలవిస్తున్నాడు. gain Christ. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயம் செய்து கொள்ள నేను விரும்புகிறேன். క్రీస్తుని I సంపాదించుకోవాలని want to కోరుచున్నాను. win Christ. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயம் செய்து கொள்ள வேண்டும். నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకోవాలని కోరుచున్నాను. That's the one thing he wanted. அவர் விரும்பின ஒன்றெல்லாம் அதுதான். ఆయన కోరిందల్లా అదే. Love came in. அன்பு பிரவேசித்தது. ప్రేమలోనికి వచ్చింది. Hope came in. நம்பிக்கை பிரவேசித்தது. నిరీక్షణలోనికి వచ్చింది. So there is a great hope for our future. ஆகவே நம்முடைய வருங்காலத்துக்காக பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. కనుక మన భవిష్యత్తుకు గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది. This body is going to be changed. இந்த சரீரமானது மறுரூபமாக்கப்பட போகிறது. ఈ దేహం మార్చబడబోతున్నది. We are going to be Christ-like. நாம் கிறிஸ்துவை போன்று ஆக போகிறோம். మనం క్రీస్తు వలె అవనయించున్నాము. Faith, love and hope. விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, విశ్వాసము, ప్రేమ, నిరీక్షణ. God makes us his sons and daughters. தேவன் நம்மை அவருடைய குமார்த்திகளாக செய்கிறார். దేవుడు మనను ఆయన కుమారులుగా చేస్తున్నాడు. Sinful people. பாவமான மக்களை. పాపాత్ములను. But the Lord's cross ஆனால் ஆண்டவருடைய சிலுவை, కానీ ప్రభు యొక్క సిలువ, and his blood அவருடைய ரத்தம் ఆయన రక్తము freely given for us. நமக்காக இலவசமாக தரப்பட்டிருக்கிறது. ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించబడింది. And he brings his peace, அவர் அவருடைய சமாதானத்தை
கொண்டு வருகிறார். ఆయన తన సమాధానాన్ని తెస్తున్నాడు. and His presence, அவருடைய பிரசன்னத்தை, ఆయన సన్నిధిని తీసుకొస్తున్నాడు. pardon, அவருடைய மன்னிப்பு. క్షమాపణ. so there is an all-round blessing for us. ஆகவே நமக்காக முழுமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. కనుక అన్ని రకములైనటువంటి దీవెన మనకు ఉంటున్నది. And then He wants to radiate the blessing through us. பிறகு அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். తరువాత ఆశీర్వాదమును మన ద్వారా ప్రజ్వలింప చేయవలెను And ఆయన He wants కోరుతున్నాడు. us to make us soul winners. நம்மை ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவர்களாக ஆக்க செய்ய விரும்புகிறார். మనను ఆత్మలను సంపాదించేవారుగా చేయాలని ఆయన The Bible కోరుతున్నాడు. says, He that winneth the soul is wise. பைபிள் சொல்கிறது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறவன் ஞானவான் என்பதாக. ఆత్మలను సంపాదించేవాడు జ్ఞాని అని వాక్యం Have సెలవిస్తుంది. you this wisdom? இந்த ஞானத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோமா? ఈ జ్ఞానం నీకున్నదా? To humble ourselves and ask the Lord to pardon us. நம்மை ஆண்டவர் மன்னிக்கத்தக்கதாக, நம்மை தாழ்த்தும்படியாக, మనము తగ్గించుకొని క్షమించమని అడుగుటకు. Lord, my heart is desperately wicked. ஆண்டவரே என் இதயம் மகா திருக்குள்ளதா கேடுள்ளதாக இருக்கிறது. ఓ ప్రభువా, నా హృదయము బహుఘోరమైన దుష్టత్వములో I ఉన్నది. am a wretched man. நான் నిర్బంధமான మనిதன். నేను ఒక దౌర్భాగ్యుడను. But for me you died. எனக்காக நீ மரித்தீர். నా కొరకై మీరు చనిపోయారు. I am full of sin. நான் பாவத்தினாலே நிரம்பி போயிருக்கிறேன். నేను పాప పూరితుడను. You have loved me. நீர் என்னை நேசித்தீர். మీరు నన్ను ప్రేమించారు. Then we will become a blessing. அப்பொழுது நாம் ஆசீர்வாதமாக மாறுவோம். అప్పుడు మనం ఆశీర్వాదంగా అవుతాం. But today, ஆனால் இன்றைக்கு అయితే ఈ దినాన్న many people don't understand their sinful nature. இன்றைக்கு தங்களுடைய பாவ சுபாவத்தை அநேகர் விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். అనేకులు తమ యొక్క పాప స్వభావాన్ని గ్రహించలేకుండా ఉంటున్నారు. Some years ago, a nurse from a mission hospital came to me for a certificate. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மிஷன் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த ஒரு நர்ஸ் ஒரு சர்டிபிகேட்டுக்காக என்னிடத்திலே வந்தார். కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం మిషన్ ఆసుపత్రి నుంచి ఒక నర్సు సర్టిఫికెట్ కొరకై నా ఎదుకు వచ్చింది. A hard worker, faithful worker. கடினமாக உண்மையாக உழைக்கக்கூடியவர். నమ్మకంగా కష్టపడి పనిచేసే ఆమె. I asked her, are you born again? நான் அந்த அம்மாளிடத்திலே நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்களா என்பதாக கேட்டேன். అమ్మా, నువ్వు మారు మనసు పొందావా అని నేను అడిగా. She said, yes, yes, I am a believer. ஆமாம், நான் ஒரு விசுவாசி என்று சொன்னார். అవునండి, నేను విశ్వాసిని అని చెప్పింది. Then I asked her, when did you know you are a sinner? நீ எப்பொழுது நீ ஒரு பாவி என்று உணர்ந்தாய் என்று கேட்டேன். తర్వాత నేనేమన్నానంటే, పాపినని నీవు ఎప్పుడు గ్రహించావమ్మా నా? Ayyo, doctor, I am not a sinner at all. ஐயோ டாக்டர், நான் ஒரு பாவியே இல்லை என்று சொன்னார். అయ్యో డాక్టర్ గారు, అసలు నేను పాపినే కాదండి అని. Bible says all have sinned. Now I am telling, Bible says all have sinned includes you. நான் என்ன சொன்னேன்? நான் இது சொல்லவில்லை. பைபிள் சொல்கிறது எல்லாரும் பாவம் செய்தார்கள் என்று சொல்கிறது என்று சொன்னேன். నేను చెప్పటం లేదు, బైబిల్ చెప్తోంది అందరూ పాపులే అని. She said, Bible may tell, but I am not a sinner. ஆனால் அந்த அம்மா சொன்னார்கள், பைபிள் சொல்லலாம், ஆனால் நான் பாவியே இல்லை என்று சொன்னார். కానీ బైబిల్ చెప్పొచ్చు కానండి, నేను మాత్రం పాపిని కాదు. I asked another gentleman, Christian gentleman. இன்னொரு கிறிஸ்தவ கண்ணியவான் வந்தார். ఇంకొక క్రైస్తవ పెద్ద మనిషిని అడిగా. I asked him, are you a sinner, sir? ஐயா, நீர் ஒரு பாவியா என்று அந்த அவரிடத்திலே கேட்டேன். అయ్యా, మీరు పాపియా అని అడిగాను. He said, I am a lawyer, sir. As if lawyers are saintly people, நான் terrible ஒரு people there. லாயர், நான் ஏதோ லாயர் என்று சொன்னால் பரிசுத்தவான்கள் என்பதை போல நினைத்துக் கொண்டு நான் ஒரு லாயர் என்பதாக சொன்னான். లాయర్ అంటే పెద్ద పరిశుద్ధుడు అన్నట్టుగా నేను లాయర్ నండి అన్నాడు. Very hard for people to come to that first point. இந்த முதல் இடத்துக்கு வருவதே மக்களுக்கு மிக கடினமாக இருக்கிறது. ప్రజలు ఆ మొట్టమొదటి విషయం రావటం వారికి చాలా కష్టం. There only our life starts. அங்குதான் நம்முடைய ஜீவியமே ஆரம்பமாகிறது. అక్కడే మన జీవితాలు ఆరంభమవుతాయి. In one place, I was told, Mr. Daniel was preaching to the young children, people, young boys. ஒரு இடத்திலே மிஸ்டர் டேனியல் அவர்கள் சிறிய பிள்ளைகளுக்காக, வாலிப பிள்ளைகளுக்காக பிரசங்கி கொண்டிருந்தார். ఒకప్పుడు స్థలంలో దానియేలు గారు యవనస్తులకు బోధిస్తూ ఉండినారట. And a preacher said, brother, I will also preach. And he preached a very nice sermon. ஒரு பிரசங்கியும் கூட அவரிடத்திலே வந்து நானும் கூட பிரசங்கிக்கிறேன் என்பதாக சொல்லி அழகான ஒரு பிரசங்கம் செய்தார். అక్కడ ఇంకో ప్రసంగికుడు ఇక నేను కూడా ప్రసంగం చేస్తానని చాలా మంచి ప్రసంగం చేశాడు. But his real condition was, he was a preacher. ஆனால் உண்மையான நிலைமை என்னவென்றால் அவர் ஒரு பிரசங்கி. అయితే ఆయన నిజమైనటువంటి స్థితి అంటే ఆయన ఒక ప్రసంగికుడు. But he did not know about the salvation experience. ஆனால் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை அறியாதவராக இருந்தார். అయితే రక్షణ అనుభవం అతనికి లేకుండే. And he came to Mr. Daniel and said, brother, how did I preach? அவர் சகோதரன் தானியேல் இடத்திலே வந்து, சகோதரனே, நான் எப்படி பிரசங்கித்தேன் என்பதாக விசாரித்தார். దానియేలు గారి దగ్గరికి వచ్చి, దానియేలు గారు నేను ఎలా ప్రసంగం చేశానండి అని అడిగాడు. Daniel said, சகோதரன் தானியேல் சொன்னார்கள், దానియేలు గారు ఏమన్నారంటే, preaching was very, very good, brother. பிரசங்கம் மிக மிக நன்றாக இருந்தது. ప్రసంగం మాత్రం చాలా గంభీరంగా ఉంది. But the souls are dead. ஆனால் ஆத்மாக்களோ செத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். కానీ ఆత్మలు చనిపోయినాయి అన్న. What is the use of speaking to the people who are dead?
செத்து போன மக்களிடத்தில் நீங்கள் பேசுறதுனால என்ன பயன்? చనిపోయినటువంటి వారితో మాట్లాడటం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? You must give them life. அவர்களுக்கு நீங்கள் ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும். వారికి నీవు జీవం ఇవ్వాలి. You must tell them about Christ. கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். వారికి క్రీస్తు విషయమై చెప్పాలి. You must lift the cross. சிலுவையை நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும். నీవు సిలువను ఎత్తాలి. You must tell about the blood. ரத்தத்தை குறித்து நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். రక్తం విషయమై నీవు చెప్పాలి. The precious souls. விலையேற பெற்ற ஆத்துமாக்களை குறித்து, ప్రశస్తమైన ఆత్మల గురించి Precious చెప్పాలి. blood. விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை குறித்து, ప్రశస్తమైన రక్తం గురించి చెప్పాలి. Precious redeemer. விலையேற பெற்ற மீட்பரை குறித்து, ప్రశస్తమైన విమోచకుని గురించి చెప్పాలి. He wanted 100% mark for his preaching. தன்னுடைய பிரசங்கத்துக்காக அவருக்கு 100% மார்க் கிடைக்கும்படியாக விரும்பினார். ఆయన ప్రసంగానికి 100కి 100 మార్కులు కావాలని కోరుకున్నాడు. How terrible today. எவ்வளவு பயங்கரமாக இன்றைக்கு இருக்கிறது. దీనివల్ల ఎంత భయంకరమది. To run our race, we have to start. நம்முடைய ஓட்டத்தை பந்தயத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஓடுவதற்கு நாம் அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும். మనం పందెంలో పరిగెత్తాలంటే మొదట దాన్ని ఆరంభించాలి. I was a good sportsman. நான் ஒரு நல்ல விளையாட்டு வீரனாக இருந்தேன். నేను మంచి ఆటగాడిని. Years ago, a friend of mine started for what is called the cross country race. என்னுடைய நண்பர்களே ஒருவர் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பதாக இந்த கிராஸ் கண்ட்ரி ஓட்டத்தை ஆரம்பித்தார். ఈ క్రాస్ కంట్రీ పరుగు పందెం అనే దానిలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఆరంభించాడు. I have never seen him running nor even walking fast. அவர் ஒருபோதும் வேகமாக நடப்பதையோ ஓடுவதையோ பார்த்ததில்லை. ఆయన ఎప్పుడు పరిగెత్తడం చూడలేదు కదా, వేగంగా నడవటం కూడా నేను చూడలేదు. But that day, ஆனால் அந்த நாளில் కానీ అది నాన్న he came first. முதலாவது வந்து விட்டார். ఆయన ఫస్ట్ వచ్చాడు. 5 minutes before other people could arrive. மற்றவர்கள் எல்லாரும் வருவதற்கு 5 நிமிடத்துக்கு முன்னதாக அவர் வந்து விட்டார். మిగిలిన వాళ్ళు రాకముందు 5 నిమిషాల ముందు ఆయనే వచ్చేసాడు. So he called his friends and said, massage here paining, massage here paining, massage here. Give me water, give me drink, give me sodas, give me coffee. அவர் He got everything. தன்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் அழைத்து தனக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றிற்காகவும் விவிதமாக கேட்டு எனக்கு இங்கு மசாஜ் செய்யுங்கள் அங்கு செய்யுங்கள் என்பதாக இங்கு வலிக்கிறது என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ఇక్కడ మసాజ్ చేయండి, అక్కడ మసాజ్ చేయండి, నాకు కూల్ డ్రింక్లు ఇవ్వండి, కాఫీలు ఇవ్వండి, మొత్తం అన్ని తీసుకున్నాడు. The friends are very happy. They lifted him, praised him and took him. நண்பர்கள் எல்லாரும் மிக சந்தோஷப்பட்டு அவரை தூக்கி கொண்டு உயர்த்தி சென்றார்கள். స్నేహితులందరూ కూడా చాలా సంతోషించి ఆయన పైకి లేవనెత్తేసి తీసుకెళ్లారు. After 5 minutes, the next people, second man came, third man came, fourth man came. 5 நிமிடம் கழித்த பிற்பாடு 2வது ஆள் 3வது ஆள் 4வது ஆள் வந்தார்கள். 5 నిమిషాలు అయిన తర్వాత రెండో ఆయన, మూడో ఆయన, తర్వాత నాలుగో ఆయన When they వచ్చారు. saw the starter, the first fellow was not starting at all there. அவர்கள் பார்த்த பொழுது இந்த முதல் ஆள் ஆரம்பிக்க கூட இல்லையா. ఆ వాళ్ళు మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ మొదటి వాడు అసలు మొదలు పెట్టనే లేదు. He went to some hotel, ate something and suddenly came, ran and thought he was the first boy. ఆకస్మికంగా அவர் எங்க போய் ஹோட்டலிலே போய் சாப்பிட்டு விட்டு திடீரென்று வந்து இங்க நின்று விட்டார். అక్కడ హోటల్లోకి వెళ్ళి బాగా తినొచ్చి ఏదో మధ్యలో దూరి పరిగెత్తేసి నేను మొదట వచ్చేసాను ఆయన. Then the headmaster said, where is that fellow? Where is that fellow? He's gone. தலைமை ஆசிரியர் கேட்டார், அவன் எங்க எங்க என்று கேட்டால் அவன் எங்க போய் விட்டான் என்று சொன்னார். ఎక్కడెక్కడంటే వెళ్ళిపోయాడు అన్న. When we asked him, he said, I got my prize. Everybody honored me. That's all. அவர் கேட்ட பொழுது ஓ நான் பரிசு பெற்றேன், எல்லாரும் என்னை கனப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி నేను கொண்டார். అడిగినప్పుడు నా బహుమతి నాకు వచ్చింది, ప్రతి వారం నన్ను ఘనపరిచారు అని He చెప్పాడు. never ran the race. அவர் ஒருபோதும் அந்த ஓட்டத்தை ஓடவில்லை. అయితే ఆ పరుగు పందెంలో అతడు He పరిగెత్తలేదు. never started the race. அவர் ஒருபோதும் அந்த ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை. ఆ పందెంలో అతడు ఆరంభమే చేయలేదు. The Lord is free for each of us, every one of us. நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஆண்டவர் இலவசமாகவே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు ఉచితంగా లభిస్తున్నాడు. Briefly, we will see some of the souls who are terribly lost in the Bible. பைபிளிலே இழக்கப்பட்டு போன பயங்கர நிலைமையில இழக்கப்பட்டு போன ஆத்மாக்களை குறித்து சுருக்கமாக பார்ப்போம். బైబిల్లో భయంకరంగా నశించిపోయినటువంటి కొన్ని ఆత్మలను క్లుప్తంగా చూద్దాం. If we turn to chapter 8 of Acts, அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரம், అపొస్తలుల కార్యం 8వ అధ్యాయము. here was a man called Simon the sorcerer, called a great power of God, 10th verse. பெரிய தேவனுடைய வல்லமை என்பதாக நம்பப்பட்ட அந்த மாயவித்தைக்காரனாக இருந்த சீமோனை குறித்து பார்க்கிறோம். దేవుని మహాశక్తి అని పిలువబడినటువంటి గారడి సీమోను విషయమై ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. Jesus met a woman in Samaria and changed her. சமாரியாவிலே இயேசு ஒரு ஸ்திரீயை சந்தித்து அவளை மாற்றினார். సమరయలో యేసు ఒక స్త్రీని కలుసుకొని ఆమెను మార్చినారు. She gained Jesus, Jesus gained her. இயேசு அவளை ஆதாயம் செய்தார், அவளும் இயேசுவை ஆதாயம் செய்து கொண்டார். ఆమె యేసుని సంపాదించుకున్నది, యేసు ఆమెను She సంపాదించుకున్నాడు. became a witness. அவள் சாட்சியாக மாறினார். ఆమె ఒక సాక్ష్యం అయిపోయింది. Samaritans came. சமாரியர்கள் வந்தார்கள். సమరయులు వచ్చారు. See, he told all that ever I did. ஓ நான் செய்த அனைத்தையும் எனக்கு அவர் சொன்னார் என்பதாக சொன்னார். నేను చేసినవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పాడు. They heard.
They heard the word அவர்கள் அதை கேட்டார்கள் వారు ఆ మాట విన్నారు and said, we now believe this is indeed Christ the Savior. இப்பொழுது நாங்கள் இதை விசுவாசிக்கிறோம், இவர் கிறிஸ்துதான் என்பதாக சொன்னார்கள். నిజముగా రక్షకుడైన క్రీస్తుయే నేను ఇప్పుడు మేము నమ్ముతున్నాము. That is the blessing. அதுவே ஆசீர்வாதம். అది దీవెన. If we are converted in the right way, நாம் சரியான முறையிலே ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால், సరైన రీతిగా మనం మారు మనసు పొందినట్టయితే we will become a great blessing. நாம் பெரிய ஆசீர்வாதமாக மாறுவோம். మనం గొప్ప ఆశీర్వాదంగా అవుతాం. Here Philip preached Christ. இங்கே பிலிப்பு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தார். ఇక్కడ ఫిలిప్పు క్రీస్తును బోధించినాడు. Many received the word of God. அநேக தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். అనేకులు దేవుని వాక్యాన్ని పొందుకున్నారు. This man also received the word of God. இந்த மனிதனும் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ఇతడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కైకొన్నాడు. But the Bible says, ஆனால் பைபிள் சொல்கிறது, అని బైబిల్ సెలవిస్తున్నది, he believed, he was baptized and he was with Philip. அவன் விசுவாசித்தான், 13th words. ஞானஸ்நானம் பெற்றான், பிலிப்போடு இருந்தான் என்பதாக 13வது வசனம் சொல்கிறது. 13వ వచనం, అతడు నమ్మి బాప్తిసం పొంది ఫిలిప్పును ఎడబాయకుండా ఉండినాడు. Believed, baptized and was with Philip. அவன் விசுவாசித்தான், ஞானஸ்நானம் பெற்றான், பிலிப்போடும் இருந்தான். నమ్మినాడు, బాప్తిసం పొందినాడు, ఫిలిప్పుతో ఉండినాడు. But when Peter came, ஆனால் பேதுரு வந்த பொழுது, కానీ పేతురు వచ్చినప్పుడు what was he telling? அவன் என்ன சொல்லிக் అతడు கொண்டிருந்தான்? ఏం చెప్తూ ఉండినాడు? 20th words. 20வது வசனம், 20వ వచనము, Peter said unto him, your money perish with you. பேதுரு அவனை நோக்கி, உன்னுடைய பணம் உன்னோடு கூட நாசமாய் போக கிடவது. అందుకు పేతురు, నీ విండి నీతో కూడా నశించుగాక. Because you thought matter. இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்கும் இல்லை, பாகமும் இல்லை. ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపులు లేవు. Why? ஏன்? Your heart is not right in the sight of God. உன்னுடைய இதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாக இல்லை. నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరైనదిగా లేదు. Free gift is given. He wants money. Pay money. உனக்கு இலவசமான ஈவு கொடுக்கப்பட்டது, ஆனால் நீ பணம் வேண்டும், பணத்தினாலே அதை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாய். ఉచిత బహుమానం ఇవ్వబడింది కానీ దానికి అతడు డబ్బు చెల్లించాలని కోరాడు. 22nd, repent therefore of this thy wickedness. 22வது வசனம், ஆகையால் நீ உன் துர்க்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பு. And perhaps వచనం, కాబట్టి నీ చెడుతను మారుకొని మారు మనసు పొందుము. the thought of thine heart may be forgiven thee. ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమించబడవచ్చును. I perceive you are in the gall of bitterness and the bond of iniquity. நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதாக காண்கிறேன். నీవు ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టుగా నాకు తోచుచున్నది. He was a sorcerer. அவன் மாயவித்தைக்காரனாக இருந்தான். అతడు గారడీవాడు. Moneyed man. பணம் பெற்றவனாக கொண்டவனாக இருந்தான். అతడు ధనికుడు. Sinful heart. பாவமான இருதயம், పాపపూరిత హృదయం, Gall of bitterness. கசப்பான பிச்சு, ఘోర దుష్టత్వం, bound by iniquity. துன்மார்க்கத்திலே கட்டிண்டிருந்தான். దుర్నీతి ద్వారా బంధించబడ్డాడు. No conviction. ஆனால் உணர்வோ இருக்கவில்லை. పాపపు ఒప్పుదలే లేదు. He heard the word தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டிருந்தான். వాక్యం విన్నాడు. about his heart, அவனுடைய இருதயத்தை குறித்து, అతని హృదయ విషయం, about his thought. அவனுடைய எண்ணத்தை குறித்து, అతని తలంపుల విషయమై He was told to repent. அவன் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதாக சொல்லப்பட்டது. అతన్ని పశ్చాత్తాపడమని అడిగారు. No repentance. ஆனால் மனம் திரும்புதலோ இல்லை. పశ్చాత్తాపమే లేదు. Sin and Satan. பாவமும் பிசாசும், పాపము సైతాన్, Spiritual darkness ஆவிக்குரிய இருளும், ఆత్మీయ అంధత్వం has bound him. அவனை கட்டிவிட்டது. అతన్ని బంధించి వేసి, Jesus came to deliver us from these powers of darkness. இந்த இருளின் சக்தியிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கும்படியாக இயேசு வந்தார். ఈ చీకటి శక్తుల నుంచి మనల్ని విడిపించుటకై యేసు వచ్చారు. He had no brokenness, no faith. அவனுக்கு நொறுங்குண்ட நிலைமையும் இல்லை, விசுவாசமும் இல்லை. అతనికి విరిగిన స్థితి లేదు, విశ్వాసము లేదు. Second, you know the man, the Luke's Gospel 12th chapter. இரண்டாவது மனிதன் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே He was a பார்க்கிறோம். rich man. அவன் ஐஸ்வர்யவனாக இருந்தான். రెండవది, లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయంలో ఆ వ్యక్తి మీకు తెలుసు, అతడు ధనికుడు. The Lord told the parable because of the covetousness of the Pharisees. பரிசேயுடைய அந்த பொருளாசையை குறித்து இந்த உவமையை ஆண்டவர் சொன்னார். పరిసయ్యుల యొక్క ధనాపేక్షను బట్టి ఈ ఉపమానం ఆయన చెప్పించున్నారు. He was so selfish, அவன் அவ்வளவு சுயநலக்காரனாக இருந்தான். అతడు ఎంతో స్వార్థప్రియుడు, so covetous, அவ்வளவு பொருளாசையுடையவனாக ఎంతో இருந்தான். ధనాపేక్ష పరుడు, hard worker, கடினமாக உழைத்தவன். కష్టపడి but పనిచేసినటువంటి no వాడు. thought of his soul, ஆனால் தன்னுடைய ஆத்துமாவை குறித்து எண்ணம் இல்லை. తన ఆత్మ గ్రహింపు లేదు, no thought of eternity. நித்தியத்தை குறித்து எண்ணம் இல்லை. నిత్యత్వ విషయమైన తలంపే లేదు. He thought within 17th verse, he thought within himself. 17ஆம் வசனத்திலே அவன் தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். 17వ వచనంలో అతడు తలలో తాను ఆలోచించుకున్నాడు. 19th verse, 19ஆம் வசனம், 19వ వచనము, I will say to my soul, என் ஆத்துமாவிடத்திலே நான் சொல்லுவேன், నా ప్రాణముతో ఇలాగ చెప్పుకొందును, soul, thou hast many goods laid for many years. ஆத்துமாவை உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேகம் பொருள்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడినది. Covetousness,
பொருளாசை, ధనాపేక్ష, and worldliness, pleasures of the world. உலகத்துடைய சிற்றின்பங்கள், లోకం యొక్క సుఖభోగములు, లోకత్వము. Take ease, eat, drink and be merry. நீ புசித்து குடித்து பூரிப்பாயிரு. సుఖించు, తిను, త్రాగు, సంతోషించు. But God said, ஆனால் தேவனோ சொன்னார், కానీ దేవుడు చెప్పాడు, thou fool, ஓ மதிகேடனே, ఓ వెర్రివాడా, this night ఈ రాత్రి இந்த ராத்திரியிலே you must give account. நீ கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். నీవు లెక్క అప్పచెప్పాలి. God called him a fool. தேவன் அவனை மதிகேடன் என்பதாக அழைத்தார். దేవుడు అతన్ని బుద్ధిహీనుడు అని పిలిచాడు. Why? ஏன்? ఎందువల్ల? No God in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனே இல்லை. తన జీవితంలో దేవుడే లేడు. Full of worldliness. உலக பற்றினாலே நிரம்பி இருந்தான். లోకత్వంతో నిండి ఉండిన This night இன்றிரவு ఈ రాత్రి he was not given the next day. அவனுக்கு அடுத்த நாள் கொடுக்கப்படவில்லை. మరుసటి పగలు కూడా అతనికి ఇవ్వబడలేదు. We see another man இன்னொரு மனிதனை நாம் in பார்க்கிறோம். Luke's Gospel, லூக்கா சுவிசேஷத்தில் 16th chapter. 16ஆம் அதிகாரம். లూకాసు వార్త 16వ అధ్యాయంలో This ఇంకొక man వ్యక్తిని also was a చూస్తున్నాం. rich man. இவனும் கூட ஐஸ்வர்யவான். ఇతడును ధనికుడే. We are not told whether these people broke any of the commandments of God. இந்த மனிதர்கள் தேவனுடைய கற்பனைகள் எதையும் முறித்தார்கள் என்பதாக சொல்லப்படவில்லை. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు వీరు ఏమైనా ఉల్లంఘించారా అనేది మనకు చెప్పబడలేదు. 19th words. 19ஆம் வசனம். 19వ వచనము, Rich man was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு மனுஷன் அவன் இரத்தாம்பரமும் விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அனுதினமும் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ధనవంతుడు ఒకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బట్టలను సన్నపు నార వస్త్రములు ధరించుకొని ప్రతిదినము బహుగా సుఖపడుచుండేవాడు. What was his problem? அவனுடைய பிரச்சனை என்ன? అతని సమస్య ఏమిటి? Luxury and indifference. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆடம்பரமும் கவலையற்ற நிலைமையும். సుఖభోగములు పట్టించుకోని స్వభావం. That's all. அவ்வளவுதான். అంతే. He wanted to eat and dress up. அவனை சாப்பிட்டு புசித்து அவன் ஆடம்பரமாக இருக்க விரும்பினான். అతడు తాను తిని దాచుకోవాలని కోరాడంతే. No thought of his soul. அதனுடைய ஆத்மாவை குறித்து எண்ணமில்லை. తన ఆత్మవిషయమైన తలంపు No లేదు. thought even of a neighbor. அவனுடைய அயலானை குறித்தும் எண்ணமில்லை. ఒక పొరుగు వాని గురించిన తలంపు కూడా లేకపోయింది. Self. சுயம். అంతా స్వీయమే. And what happened? என்ன ஆயிற்று? ఏమైంది? He opened his eyes in hell. அவன் தன்னுடைய கண்களை பாதாளத்திலே திறந்தான். కన్నులు నరకంలో తెరిచాడు. And Abraham said, son. ஆபிரகாம் அவனை பார்த்து மகனே என்பதாக சொன்னான். అబ్రహాము కుమారుడా అని పిలిచాడు. He talks about preaching, he talks about word, he talks about repentance. Too late. இந்த மனிதன் அங்கே பிரசங்கத்தை குறித்து பேசுகிறான், மனம் திரும்புதலை குறித்தெல்லாம் பேசுகிறான், ஆனால் எல்லாம் காலதாமதமாக ஆகிவிட்டது. వాక్య నిమిత్తము, ప్రసంగం నిమిత్తము అన్నిటి విషయమై మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆలస్యం అయిపోయింది. బాబు, Soul is lost. ஆத்மா இழக்கப்பட்டு விட்டது. ఆత్మ నశించిపోయింది. Too late. காலம் தாமதமாகி விட்டது. చాలా ఆలస్యం God అయిపోయింది. has given opportunities. தேவன் நமக்கு தருணங்களை கொடுத்தார். దేవుడు తరుణాలు ఇచ్చినాడు. Lazarus was there as a witness. லாசரு அங்கே சாட்சியாக இருந்தான். లాజరు అక్కడ సాక్షిగా ఉండినాడు. Sin and Satan destroyed the heart of Simon the sorcerer. பாவமும் பிசாசும் அந்த மாயவித்தைக்காரனாகிய சீமோனுடைய இருதயத்தை அழித்து விட்டிருந்தது. పాపము, సైతాను సీమోను యొక్క ఆ హృదయాన్ని నాశనం చేసేసి He wanted to be a great man. அவன் ஒரு பெரிய மனிதனாக இருக்க விரும்பினான். అతడు గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండాలని కోరాడు. Spiritual darkness in the soul. ஆவிக்குரிய இருள் ஆத்மாவிலே நிரம்பி இருந்தது. హృదయములో, ఆత్మలో ఆత్మ సంబంధమైన చీకటి. And the Lord called the other man fool. இந்த அடுத்த மனிதனை ஆண்டவர் மதிகேடனே என்று அழைத்தார். ఇంకొక వ్యక్తిని ప్రభు వెరివాడా అని పిలిచాడు. And the other man opened his eyes in hell. இன்னொரு மனிதன் பாதாளத்திலே போய் கண்களை திறந்தான். ఇంకొకడు నరకంలో కళ్ళు తెరిచాడు. These people don't understand the heart condition. இந்த மனிதர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தின் நிலைமையை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. వీళ్ళైతే వాళ్ళ హృదయ స్థితిని గ్రహించలేదు. We have plenty. நமக்கு ஏராளம் இருக்கிறது. సమృద్ధిగా ఉన్నది And మనకు. some people may say, God has blessed it. ஓ தேவனே ஆசீர்வதித்து விட்டார் என்று சிலர் சொல்வார்கள். దేవుడే ఆశీర్వదించాడండి అని కొంతమంది We have చెప్పవచ్చు. everything. எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. మాకు అన్ని ఉన్నాయి. Have you sent anybody for God's work? நீ யாரையாவது தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக அனுப்பினது உண்டா? ఎవరైనా దేవుని సేవకు పంపావా? No, all the children are in high positions. என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறார்கள். పిల్లలందరూ ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నారు. They give money for God's work. தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக பணம் தருகிறார்கள். దేవుని సేవకు వారు డబ్బిస్తారు. But if the soul is one, ஆனால் ஆத்மா ஆதாயம் செய்யப்படுமானால், అయితే ఆత్మయే గనక there is గెలవబడినట్లయితే a hunger for God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கான பசி உண்டாகிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం ఎడల ఆకలి There is ఉంది. a hunger for souls. ஆத்மாக்களுக்காக தாகம் பசி உண்டாகிறது. ఆత్మలను సంపాదించాలని ఆకలి ఉంటుంది. And God gave us a whole chapter of Isaiah as a promise. Arise and shine. The glory of the Lord has come upon you. எழும்பி பிரகாசி, கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது என்பதாக அந்த முழு அதிகாரத்தையும் தேவன் வாக்குத்தத்தமாக கொடுத்திருக்கிறார். లెమ్ము తేజరిలము నీకు వెలుగు వచ్చినది అని ఆ యెషయాలో అధ్యాయం అంతా కూడా మనకు ఆయన వాగ్దానముగా దయచేసి That is God's plan for us. அதுவே தேவனுடைய திட்டமாக நமக்கு இருக்கிறது. మన ఎడల దేవునికి ఉన్నటువంటి సంకల్పం అది. What can this rich man testify?
இந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் என்ன சாட்சி கொடுக்க கூடும்? ఈ ధనికులు ఏ సాక్ష్యం చెప్పగలరు? Can they show the beauty of the Lord? ஆண்டவருடைய அழகை இவர்கள் காண்பிக்க கூடுமா? ప్రభు యొక్క సౌందర్యాన్ని వారు చూపించగలరా? Can they be the light for the world? உலகத்துக்கு அவர்கள் வெளிச்சமாக இருக்க முடியுமா? లోకానికి వారు వెలుగుగా ఉండగలరా? Can they be the salt of the earth? அவர்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்க முடியுமா? వారు భూమికి ఉప్పుగా ఉండగలరా? No, these are foreign things for them. இவைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு அந்நிய காரியங்கள். ఇవన్నీ కూడా వారికి అన్యమైనటువంటి Indifference, அங்கே அலட்சியமான நிலைமை, పట్టించుకోని స్వభావం, covetousness. பொருளாசை. లోభము. But there is another more dangerous problem. இன்னொரு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை ఇంకా இருக்கிறது. ఎక్కువ అపాయకరమైనటువంటి సమస్య ఉంటుంది. These people were lost. இந்த மக்கள் இழக்கப்பட்டு போனார்கள். వీళ్ళు నశించిపోయారు. They had no soul experience of the Lord's blessing. அவர்களுக்கு ஆத்மாவிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவம் இல்லை. వారి యొక్క ఆత్మలలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకొనుట అనేటటువంటి అనుభవం వారికి They did లేకుండా not do the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை அவர்கள் செய்யவில்லை. వారు దేవుని చిత్తం చేయలేదు. Do you know what is the will of God? தேவனுடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா? దేవుని చిత్తం ఏమిటో తెలుసా? God commandeth every man to repent. Repentance is will of God. எங்கும் உள்ள எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் கட்டளையிடுகிறார். அது தேவனுடைய சித்தம். అందరూ మారు మనసు పొందవాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించుతున్నాడు. మారు మనసు పొందుట అనేటటువంటిది దేవుని చిత్తము. Believe the Lord Jesus, that is the will of God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பது தேவனுடைய சித்தம். యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుము, అది దేవుని చిత్తము. To get a new heart, God has planned everything at the cross. தேவன் சிலுவையிலே நமக்காக திட்டமிட்ட எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு சுத்த இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்வது. మనం ఒక నూతన హృదయం సంపాదించుకొనుటకై సిలువ యొద్ద దేవుడు సమస్తం మన కొరకు But చేసినాడు. these people, ஆனால் இந்த மக்களோ, అయితే ఈ ప్రజలు but for the word that Jesus spoke, we cannot even discern. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசின இந்த வார்த்தைகளை இவர்களால் விளங்கிக் கொள்ள கூட முடியவில்லை. యేసు ప్రభువే గనక చెప్పి ఉండకపోయినట్లయితే మనం వివేచించగలిగే వాళ్ళమే కాదు. We wouldn't have discerned. நாம கூட இவைகளை விளங்கிக் கொண்டிருந்திருக்க மாட்டோம். మనం వివేచించగలిగే వాళ్ళమే But కాదు. Jesus gave these words. ஆனால் இயேசுவே இந்த வார்த்தைகளை కానీ நமக்கு యేసు ఈ கொடுத்திருக்கிறார். మాటలు అనుగ్రహించినాడు. Matthew's Gospel, 7th chapter, மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21st words. 21ஆம் வசனம். 21వ వచనము. Not everyone that calleth me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று கூப்பிடுகிறவன் என்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை. ప్రభువా ప్రభువా నన్ను పిలుచు ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపడు. Yes, praising God is right. தேவனை துதிப்பது நல்ல காரியம்தான். దేవునిని స్తుతించటం సరి అయినటువంటి To విషయమే. call God is right. தேவனை அழைப்பது நல்லதுதான். దేవుని పిలవటము అది సరి To అయినటువంటి make పని. Jesus Lord is right. இயேசுவை ஆண்டவரா என்று சொல்வது சரிதான். యేసును ప్రభువుగా చేసుకోవటం సరి అయిన కార్యమే. There were only lip service. ஆனால் அவைகள் எல்லாம் உதட்டின் அளவிலே செய்வது. కానీ ఇవన్నీ కూడా పెదవులతో మాత్రమే. 22nd words. 22ஆம் வசனம். 22వ వచనము. Many will say, not few, many will say. இங்கு அநேகர் சொல்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் பேர் மாத்திரம் அல்ல. ఆ దినమందు అనేకులు కొద్దిమంది కాదు. What did they do? அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? వారు ఏం చేస్తారు? They were in Lord's work. தேவனுடைய ஊழியத்தில் இருக்கிறார்கள். వారు ప్రభు పనిలో ఉండేవారు. Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா? ప్రభువా ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? In thy name have we not cast out devils? உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? In thy name done many miracles? உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా? But what was the fact? ஆனால் உண்மை என்ன? అయితే నిజమేమిటి? What was God's testimony? தேவனுடைய சாட்சி எதுவாக இருந்தது? దేవుని సాక్ష్యం ఏమైంది? Jesus is speaking. இயேசுவே பேசுகிறார். యేసు మాట్లాడుతున్నాడు. I never know you. நான் உங்களை ஒருபோதும் அறியவில்லை. నేను మిమ్మును ఎన్నడూ ఎరుగను. Depart from me. என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். నా యొద్ద నుండి పొండి. You that work iniquity. அக்கிரம செய்கைக்காரரே. అక్రమము చేయవారులారా. Iniquity in the heart, இருதயத்திலே அக்கிரமம். హృదయములో అక్రమము. preaching in the lips. உதட்டிலே பிரசங்கிப்பது. పెదవులతో ప్రసంగం. Deceived people. மக்களை ஏமாற்றி போடுவது. మోసగించబడిన ప్రజలు. This was still late. இது இன்னும் தாமதமாக இருக்கிறது. ఇది మరీ ఆలస్యం It was అయిపోయింది. the judgment seat. இது நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக வைக்கப்படுகிறது. ఇది న్యాయ సింహాసనం ఎదుట. Many will come. அநேகர் வருவார்கள். అనేకులు వస్తారు. But if we have a testimony, ஆனால் ஒரு சாட்சியை பெற்றிருப்பது. కానీ మనకే కనుక ఒక సాక్ష్యం ఉంటే
I was blind, now I see. நான் குருடனாக இருந்தேன், இப்பொழுதோ காண்கிறேன் என்று ఒకప్పుడు నేను சொல்வது. అంధుడను కానీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను. Once sin was in me, now Christ dwelleth in me. ஒரு காலத்திலே பாவம் எனக்குள் இருந்தது, இப்பொழுது கிறிஸ்து வாசமாயிருக்கிறார். ఒకప్పుడు పాపము నివసిస్తూ ఉండింది కానీ ఇప్పుడు యేసు నివసిస్తున్నాడు. The Lord brought me out of darkness into his marvelous light. ஆண்டவர் என்னை இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து அற்புதமான ஒளிக்குள்ளாக கொண்டு வந்திருக்கிறார். ప్రభు ఆ చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి తన వెలుగులోనికి నన్ను తెచ్చినాడు. Very sad to say, I wasted 40 years without knowing the Lord. ஆண்டவரை அறியாதவனாக 40 ஆண்டுகளை நான் வீணாக்கினதை துக்கத்தோடு சொல்லுகிறேன். ప్రభువును ఎరుకుండా 40 సంవత్సరాలకు నేను గడిపేచానని చెప్పడం It's the చాలా miracle of the Lord and the prayers of God's children. கர்த்தருடைய அற்புதமும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜெபம் மாத்திரமே. దేవుని యొక్క అద్భుతము దేవుని బిడ్డలు చేసిన ప్రార్థన The Lord మాత్రమే. showed my sins, transgressions. தேவனுடைய பாவங்களை அக்கிரமங்களை காண்பித்தார். నా పాపములను నా అతిక్రమలను ప్రభు నాకు I చూపించాడు. did not understand my heart. என்னுடைய இருதயத்தை நான் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. నా హృదయాన్ని నేను గ్రహించలేదు. Then the Lord showed my heart condition. பிறகு தேவனுடைய இருதயத்தின் நிலைமையை காண்பித்தார். తరువాత ప్రభు నా హృదయాన్ని I చూపించాడు. understood my sinfulness. என்னுடைய பாவ தன்மையை நான் விளங்கிக் கொண்டேன். నా పాప స్థితిని నేను I గ్రహించాను. asked the Lord. நான் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டேன். నేను ప్రభువుని And the అడిగాను. Lord spoke to me ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். ప్రభు నాతో that my మాట్లాడాడు. sins are forgiven. என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதாக சொன்னார். నా పాపములు క్షమించినట్టుగా ఆయన చెప్పారు. The choice is before us. நமக்கு முன்பாக தெரிந்து ఎంపిక మన கொள்கிறது. ఎదుట ఉన్నది. All have sinned and lost the glory of God. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாக ஆகினோம். అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను Christ, పొందలేకపోతున్నారు. the cross is for all people. கிறிஸ்துவும் சிலுவையும் எல்லாருக்கும் உரியவர்கள். క్రీస్తు సిలువ అందరికిని. But are you going to open your heart? ஆனால் உங்களுடைய இருதயத்தை திறக்கப் போவீர்களா? అయితే నీ హృదయాన్ని నీవు తెరుస్తున్నావా? Then Christ in you will be the hope of glory. கிறிஸ்து உங்களிலே மகிமை நம்பிக்கையாக இருக்கும் பொழுது అప్పుడు నీ యందు ఉన్నటువంటి క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణగా And ఉంది. the God will change you into glory to glory is the promise. தேவன் உங்களுக்கு மகிமை மேல் மகிமை அடையும்படியாக செய்வார் என்பது அவருடைய வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. దేవుడు మహిమలో నుండి మహిమలోకి నేను మారుస్తాననేది ఆయన యొక్క A వాగ్దానం. transformed life. மாற்றப்பட்ட ஜீவியங்களை கொடுப்பது. ఒక రూపాంతరము పొందినటువంటి జీవితం. Then only we can shine. அப்பொழுது மாத்திரமே நாம் பிரகாசிக்க முடியும். అప్పుడు మాత్రమే మనము ప్రకాశించగలము. Read Isaiah 60th chapter this night. இன்றிரவு ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரத்தை வாசியுங்கள். ఈ రాత్రి యెషయా 60వ అధ్యాయం చదవండి. Let us pray. ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, grant us the word may open our hearts to deep conviction. பிதாவே, உம்முடைய வார்த்தையானது எங்களுடைய இருதயங்களை ஆழமாக திறந்து உணர்வை தரும்படியாக செய்தருளும். ఓ ప్రభువా, మీ వాక్యము మా హృదయములకు లోతైనటువంటి పశ్చాత్తాపమును రానివ్వండి. Grant us to understand the need for the Savior. ரட்சகருக்கான அந்த தேவையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் செய்யும். రక్షక నిమిత్తమైనటువంటి ఆ అక్కర మేము గ్రహించుటకు సహాయం Let చేయండి. the love of the cross, let the blood of the Lord Jesus speak to us. சிலுவையின் அன்பும் ரத்தத்தின் ஆண்டவருடைய ரத்தமும் எங்களிடத்துல பேசட்டும். సిలువ యొక్క ప్రేమ, క్రీస్తు యొక్క రక్తము మాతో మాట్లాడనివ్వండి. We don't want any soul here to be bound by sin and Satan. எங்கள் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் பாவத்தினாலே பிசாசினாலே கட்டப்பட்டதாக இருக்க விரும்பவில்லை. ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఆత్మ కూడా పాపము ద్వారా గాని సైతాను ద్వారా గాని బంధించబడటం మాకు ఇష్టం లేదు. Or lose their soul because of religious activity. இல்லாவிட்டால் பக்தி சம்பந்தமான காரியங்களின் நிமித்தமாக தங்களுடைய ஆத்மாவை இழந்த போக நாங்கள் விரும்பவில்லை. లేక మత సంబంధమైనటువంటి కార్యకలాపములు బట్టి వీరి ఆత్మలు ఎవరు పోగొట్టుకోవటం మాకు ఇష్టం Give లేదు. us the wisdom to open our hearts for the living Savior. ஜீவனுள்ள ரட்சகருக்கு எங்களுடைய இருதயங்களை திறக்கும்படியான ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும். సజీవుడైనటువంటి దేవుని పట్ల మా హృదయములు తెరిచి జ్ఞానం మాకు You దయచేయండి. are standing near the door of our hearts, எங்களுடைய இருதயத்தின் கதவண்டையிலே நீர் நின்று கொண்டிருக்கிறீர். మా హృదయ తలుపు దగ్గర మీరు నిలబడుచున్నారు. pleading and weeping. நீர் மன்றாடிக்கொண்டு கண்ணீர் சென்று கொண்டு இருக்கிறீர். బ్రతిమాలుతూ ఏడుస్తూ. Oh, give us grace and understanding to open our hearts and receive you. ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்து உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான கிருபையும் விளங்கிக் கொள்ளுதலையும் தாரும். మా హృదయములను తెరిచి మిమ్మలను చేర్చుకొనుటకు కృపయు గ్రహింపును దయచేయండి. We ask in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము. Amen. ஆமென். அன்பானவர்களே, இந்த காலையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறீர்கள். தேவன் நிச்சயமாக உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். தேவன் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக நன்றியோடு நாங்கள் தேவனை துதிக்கிறோம். விசேஷமாக இந்த நாள்ல தேவ செய்தியை நாங்கள் ஒளிபரப்பிய பொழுது கொண்டு வந்த டாக்டர் ஐயா அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் தேவனை அதிகமாக துதிக்கிறோம். எங்களுடைய சகவாசம் லேமன்ஸ் இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப் ராயபுரத்துல சூரிய நாராயணா தெருவில் பிபிசிஎல் பெட்ரோல் பங்குக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது. இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிந்த பிற்பாடு ஒவ்வொரு நாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே
காலை 7:30 மணிக்கும் மாலை 6:15 மணிக்கும் ஞாயிறு ஆராதனை நடைபெறும். நீங்கள் வந்து அந்த ஆராதனையில பங்கு பெற்று ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படியாக உங்களை அன்பாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இன்னும் எங்களுடைய சகவாசத்தின் தலைமை ஸ்தாபனம், அதனுடைய வெப்சைட் www.lefi.org இந்த வெப்சைட்டிலே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே ஆராதனை அதிலே ஒளிபரப்பப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அதை டவுன்லோட் செய்து உங்களுக்கு தெரிந்த பாஷையிலே அந்த ஆராதனையை நீங்கள் கேட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படியாக உங்களை அன்பாக அழைக்கிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே இந்த ஆராதனை 10 மணிக்கு அதிலே ஒளி பரப்பப்படும். நன்றி. Dear friends, as we celebrate the 85th anniversary of the fellowship, அன்பான நண்பர்களே, we have இந்த சகவாசத்தின் 85வது ஆண்டு விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் போது we have a very special item that is prepared by our children, Roypuram Sunday School children. நம்முடைய ராயபுரம் ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளாலே ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த நிகழ்ச்சியை இருக்கிறது. So the theme and the topic is Bible quarantine. அதனுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் வேதாகம உள்ளடக்கம். So we know and we have experienced these 4 months of quarantine. இப்படி 4 மாதங்களாக தனித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளடக்கம் செய்யப்பட்ட அனுபவத்தை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். And it is our prayer that God will bring down this disease and eradicate it completely. தேவன் இந்த வியாதியை குறைத்து முற்றிலுமாக நீக்கி போடுவார் என்பதே நம்முடைய ஜெபம். But there are also certain good things about the quarantine we will learn from the children. We will only play a teaser, but the children's program will be in the evening at 6:30 p.m. ஆனால் இப்படியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படி அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. இன்றைக்கு மாலை 6:30 மணிக்கு பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கும். இப்பொழுது அதை குறித்து ஒரு சுருக்கமான காட்சியை மாத்திரம் பார்க்கலாம். And we will also provide you the link for this children's Bible procession, Sunday school children's Bible procession. இந்த ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளுடைய வேதாகம ஊர்வலம் இதற்குரிய லிங்கையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம். So continue to watch the online service of the Layman's Evangelical Fellowship. The link is given at the end of this program, and in many centers today will be the anniversary meeting. We'll have the anniversary message by Brother John Daniel. இந்த லேமன்ஸ் இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப்பினுடைய இந்த ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி அநேக கேந்திரங்களிலே இந்த நாளிலே ஒளி பரப்பப்படும். இதற்குரிய லிங்கை இந்த ஆராதனையின் முடிவிலே நாங்கள் உங்களுக்கு பதிவிட்டு காட்டுகிறோம். நீங்கள் இதிலே பார்க்கும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். That will be at 10 o'clock this morning. அது இந்த காலையிலே 10 மணிக்கு இருக்கும். Thank you. நன்றி. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Now may the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Father, fellowship and communion of the Holy Spirit may rest and abide with all of us, both now and forevermore. Amen. ஆமென்.